Ang pagbugtaw sa mabulokong kinabuhi dili daugon sa pinaspasay, kundili sa lahutay. Maayong adlaw. Kini si Father Jesper John Petralba, kasamtangang chairman sa Cebu Archdiocesan Commission on Catholic Education. Ania na usab kita sa atong inadlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Matud pa sa mga karaan, ang pagbugtaw sa mabulokong kinabuhi dili daugon sa pinaspasay, kundili sa lahutay. Naay mga butang nga dili gayud nato maapura, sama sa personal growth and development, change of heart and mind, ug ang katumanan sa mga panaad sa Dios. Busa, kinahanglang batunan nato ang malaumong pailog samtang makig-alayon kita sa proseso sa lihok sa grasya sa Dios nga kanunay unassuming but effective, hidden from view but awesome, slow but sure. Ang kapuno sa kinabuhi nga timaan sa kaluwasan dili resulta sa atong mga maayong buhat, kundili sa madagayaong puangod sa Dios nga magpalahutay kanato paghingpit sa atong kaluwasan karon. Matud pa ni Saint John Bosco, "Do not put off till tomorrow the good you can do today. You may not have a tomorrow. Act today in such a way that you need not blush tomorrow."